Добрый день. Bonjour. Так, мы продолжаем осмотрение. Описание стадий пути пробуждения. И здесь это стадия описания пути общего со средней личностью. Donc nous continuons l'étude des différentes étapes de la voie vers l'éveil et là nous en sommes à la partie commune avec les personnalités d'envergure spirituelle intermédiaire. Так, мы закончили метод взращивания заботы о свободе и сейчас приступаем к размышлению о страдании и его источнике. Donc nous avons vu la méthode qui permet d'engendrer l'esprit qui aspire à la libération et là nous allons passer à la réflexion sur la souffrance et son origine. Страдание и его источник, это имеется в виду первые две благородные истины из четырех. Et la réflexion sur la souffrance et son origine, c'est l'étude des deux premières nobles vérités sur 4. Здесь два параграфа. Первый параграф – это размышление об ущербности сансары согласно истине страдания. Это первое из четырех благородных истин. И второй параграф – это размышление об истине источника. Это вторая истина. Источника и ходе погружения в сансару. То есть каким образом... Что такое источник страдания и каким образом происходит, собственно, процесс погружения в сансару. Donc ici on reprend dans le texte, il y a deux paragraphes. Le premier est intitulé Réflexion sur les défauts de l'existence cyclique conformément à la vérité de la souffrance étant la première noble vérité, et la deuxième étant la réflexion sur la vérité de l'origine de la souffrance et l'immersion dans l'existence cyclique. Donc ici on parle de l'origine de la souffrance et comment finalement on entre dans le cercle du samsara. И в размышлении об ущербности сансары, согласно истине страдания, у нас опять же два раздела. Первый раздел – это разъяснение смысла, по которому истина страдания проповедана первой из четырех истин, и созерцание страдания. То есть, да. Et donc, dans la première partie intitulée, le premier paragraphe intitulé Réflexion sur les défauts d'existence cyclique conformément à la vérité de la souffrance, il y a deux parties. Premièrement, l'explication de l'intention qui préside à la présentation de la vérité de la souffrance comme étant la première des 4 nobles vérités, et la deuxième partie portant sur la méditation sur la souffrance. Первое. Поскольку источник – это причина, а факт страдания – результат, то источник является предшествующим, а факт страдания – последующим. Следовательно, логично вроде бы было бы разъяснить сначала причину, а потом ее результат. То есть сначала разъяснить, что такое источник страдания, а потом уже разъяснять, что такое страдание. Et donc dans le texte avec un commentaire de Lama Tengon, donc comme l'origine c'est la cause et le fait de souffrir c'est le résultat, alors l'origine s'avère être avant et le fait de souffrir vient après. Mais il aurait peut-être été plus logique c'est plus logique de parler tout d'abord de la cause qui est l'origine de la souffrance et puis après parler du résultat qui serait ce qu'est la souffrance elle-même. И дальше по тексту. Если так, почему же победоносный, то есть Будда, не придерживался такого порядка? И вместо этого сказал:
Монахи, вот благородная истина о страдании. А затем он сказал, вот благородная истина об источнике страдания. Et s'il en est ainsi, alors pourquoi est-ce que le vainqueur, qui est le Bouddha, n'a pas respecté cet ordre? Et il a dit, moine, voici la noble vérité de la souffrance, et ensuite, voici la noble vérité de l'origine de la souffrance. Здесь нет ошибки, ибо всемирный учитель, то есть Будда, поменяв местами причину и результат, преследовал важную практическую цель. В чем же она заключается? Она заключается в следующем. Если сначала ученики сами не загораются искренним желанием освободиться от сансары, они оторваны от основы. Как же вести их к свободе? Ученики вначале окутаны мраком неведения, они превратно принимают за счастье блага сансары, которым присуще страдания. По этому поводу... Ну ладно. Donc, on continue dans le texte. Ici, il n'y a pas d'erreur, car le maître du monde, le Bouddha, en changeant de place la cause et le résultat, a poursuivi un objectif pratique crucial. Et en quoi consiste-t-il? Dans le point suivant. Si, pour commencer, les disciples ne ressentent pas eux-mêmes un désir sincère de se libérer du samsara, alors ils n'auront pas de base. Et comment alors les mener à la libération? Au début, les disciples sont enveloppés par l'obscurité de l'ignorance. Ils se méprennent sur les bienfaits du samsara et les prennent pour du bonheur alors qu'ils ne sont que souffrance. По этому поводу в Четверосотнице сказано: «Этого моря страданий конец сам по себе никогда не придет. Ты же в нем издавна тонешь, дитя, и не страшишься ничуть». По этим словам видно, что круговерть в действительности страдания, а не счастье. То есть нужно, описывая многие формы страдания, вызвать в учениках удрученность. Посему истина страдания изложена первой. À ce sujet, il est dit dans les 400 stances, quand cet océan de souffrance ne connaît pas de fin, comment se fait-il, enfant que vous êtes, que vous ne craignez pas d'y sombrer? D'après ces mots, il est clair que ce tourbillon est véritablement de la souffrance et pas du bonheur. Il faut, en décrivant les nombreuses formes de souffrance existantes, éveiller chez les disciples un sentiment d'oppression. C'est pour cela que la vérité de la souffrance est expliquée en premier. Потом, когда ученики осознали себя тонущими в океане страдания, они видят, что если хочешь от него спастись, необходимо приложить усилия к избавлению от страданий. И понимают, что от них не уйти, не избавившись от причины страдания. Тогда у них возникает вопрос, какова же причина? И они вникают в истину источника. Поэтому она разъяснена следующей. On continue dans le texte. Ensuite, lorsque les disciples réalisent qu'ils sont en train de se noyer dans un océan de souffrance et voient que pour y échapper, il est indispensable de faire des efforts pour s'en libérer, ils comprennent alors qu'on ne peut s'en débarrasser sans s'être affranchi des causes de la souffrance. Alors, ils se posent la question, mais quelle en est donc la cause? Et se plongent dans les vérités de la cause de la souffrance. C'est pour cela qu'elle vient après. Затем, когда из истины источника ученики узнают, что страдание сансары порождает омраченная карма, карму порождает порождает омрачение, а корень омрачения – цепляние за «я». И видят, что можно избавиться даже от цепляния за «я». Они твердо решают осуществить прекращение страдания. Поэтому следующей и сложена истина прекращения. Ensuite, lorsque les disciples apprennent que les souffrances du samsara viennent du karma contaminé, que ce karma est produit par les perturbations mentales, dont la racine est la saisie du soi,
et qu'il voit qu'il est possible de se débarrasser de la saisie du soi, il décide alors fermement de réaliser l'arrêt de la souffrance. Et c'est pour cela que la vérité de la cessation de la souffrance est la vérité qui est ensuite présentée. Возможно возражение. Ведь желание свободы возникает уже от разъяснения истины страдания. Значит, после истины страдания следовало бы излагать истину прекращения. On peut faire l'objection suivante. Le souhait de la libération surgit déjà après l'exposé de la vérité de la souffrance. Par conséquent, après la présentation de la vérité de la souffrance, il conviendrait de passer à la vérité de la cessation. Ошибки нет. Ибо хотя бы и ощущалось тогда желание освободиться, достигнуть прекращения, успокоения страдания. Без установления причины страдания и осознания возможности ее устранить, не возникла бы уверенность, прекращение осуществимо. Свобода не воспринималась бы как достижимая цель. Il n'y a pas d'erreur. En effet, même si l'on ressent l'envie de se libérer, d'atteindre la cessation et l'anéantissement de la souffrance sans avoir défini les causes de la souffrance et sans avoir réalisé qu'il est possible de s'en libérer, on ne pourrait avoir l'assurance que la cessation est possible. Et la libération ne serait donc pas perçue comme un objectif atteignable. Такое же мнение высказано и в высшей тантре. Это вы говорите? Нет, вот написано. Уттара тантра. 347 страница, середина. Да, вот там, где как бы стихи идут. Да. Нет, у меня переведено. Такое же мнение высказано и в высшей тантре. Это трактат Майтреи, 1 из 5. Заболевание распознать, причину устранить, здоровье нужно обрести, лекарство применять. Вот так страдание – исток, и пресечение – путь. Ты распознай и устрани, достигни, практикуй. Et dans le continuum sublime de Maitreya, c'est un de ces 5 traités, il présente un point de vue similaire qui est le suivant. La maladie est ce qu'il faut connaître, sa cause ce qu'il faut éliminer, la santé ce qu'il faut obtenir et le remède ce qu'il faut appliquer. De même, la souffrance, son origine, sa cessation et le chemin sont ce qu'il faut connaître, éliminer, obtenir et appliquer. То есть такая последовательность связана со способом и образом нашего восприятия. И в то же время это как бы практичный алгоритм действия относительно любых проблем. Et en fait, cet ordre, cet ordre, finalement, il répond à notre manière de percevoir les choses. Et en même temps, c'est un algorithme de fonctionnement qui est très pratique et qui nous permet de résoudre finalement tous les problèmes auxquels on est confronté. То есть мы не заинтересуемся тем, в чем проблема, в чем причина проблемы, пока мы не столкнемся с этой проблемой, пока мы не поймем, что проблема есть. Осознав, что проблема есть, у нас возникает вопрос, откуда взялась эта проблема. Увидев, откуда произошла эта проблема, мы, изучив эту причину, приходим к пониманию того, как
эту причину устранить. То есть понимание того, что это причина и проблема устранимы. И уже осознав то, что это возможно, мы начинаем что-то делать. Donc, en fait, tant qu'on n'a pas... pour nous, il est important de comprendre l'intérêt de comprendre la raison, la cause du problème. Parce que tant qu'on n'a pas compris... Tout premièrement, il faut réaliser que le problème existe. Une fois qu'on a réalisé l'existence d'un problème, il convient de comprendre d'où vient ce problème, quelle en est la cause. Une fois qu'on a compris quelle était la cause de ce problème, à ce moment-là, on se dit qu'il doit y avoir une possibilité de s'en débarrasser. Et donc, une fois qu'on a bien compris quel était le problème et quelle en est la cause, à ce moment-là, on se dit que peut-être il est possible de s'en débarrasser et on va faire quelque chose, on va entreprendre des actions pour se débarrasser du problème et de sa cause. И как сказано у Майтреи, заболевание распознать. То есть нужно сначала распознать то, что болезнь есть. Et comme il est dit chez Maitreya, la maladie est ce qu'il faut connaître. Donc, il faut tout d'abord comprendre, se rendre compte de l'existence de cette maladie. Не осознавая этого, мы можем не обращать внимания на какие-то симптомы, и тем более мы не будем интересоваться причиной этого, не будем делать ничего для того, чтобы устранить это, так как мы не знаем о наличии этой проблемы, этой болезни. Et en fait, c'est ça. Tant qu'on n'a pas compris qu'il y avait une maladie, eh ben, on peut pas, on ne va rien faire. Et si on ne fait pas attention, si on n'est pas attentif aux symptômes de cette maladie, ben, du coup, on va pas essayer de s'en débarrasser puisqu'on n'aura pas compris qu'il y avait une maladie, puisqu'on n'est pas attentif aux symptômes de cette maladie. Du coup, on ne sait pas qu'il y a un problème. И уже распознав болезнь, мы ищем ее причину. То, из-за чего произошел этот дисбаланс внутри нашего тела. Et une fois que l'on a réalisé qu'il y avait la maladie, son existence, alors là, on va essayer de comprendre d'où ça vient. Quelle est l'origine de ce déséquilibre dans notre corps? И найдя это, мы стараемся исследуем то, возможно ли устранить эту причину, можно ли вернуть баланс составным нашего тела. Et une fois qu'on a trouvé le problème, on essaie de voir s'il est possible de se débarrasser de la cause de ce problème, de cette maladie. Est-ce qu'il est possible de ramener l'équilibre dans notre corps? То есть это здоровье, которое следует обрести. Et en fait, est-ce qu'on peut ramener l'équilibre ou la santé que l'on doit, est-ce qu'on peut recouvrer la santé? И для достижения этого результата необходимо делать что-то. Процесс лечения, лекарство, его применение – это четвертое действие, которое вытекает уже из того, что мы знаем, что можно выздороветь. Если у пациента нет надежды на выздоровление, то он и лекарства не применяет. Поэтому важно знать, что болезнь можно устранить. Et c'est pour cela qu'il est important de comprendre qu'on peut se débarrasser de la maladie, mais pour s'en débarrasser, il faut se soigner. Et à ce moment-là, si on a une chance de guérir. Parce que si le patient n'a pas d'espoir, s'il n'a pas cet espoir de guérison,
parce qu'il ne saura pas qu'il y a une maladie, qu'il n'en connaîtra pas les causes, à ce moment-là, il ne prendra pas de médicaments. Et alors que la maladie, on ne peut s'en débarrasser qu'une fois qu'on a cet espoir de guérison et qu'on prend les médicaments. И следующая строфа – это страдание нужно распознать, так же как заболевание. Исток, это, то есть источник страдания или причина страдания, устранить, пресечение, прекращение, истину прекращения достичь, и путь нужно практиковать, осуществить. Et là, on retrouve la même chose en parallèle. Donc de même, la souffrance est ce qu'il faut connaître, son origine est ce qu'il faut éliminer, sa cessation est ce qu'il faut obtenir ou atteindre, et le chemin, c'est ce qu'il faut appliquer, c'est-à-dire pratiquer. Часто люди говорят, что мы хотим практиковать. Но вопрос, что и зачем теряются? Не знаю, что ответить. Et souvent, les gens disent « Ah, j'aimerais bien pratiquer ». Mais quand on leur demande pourquoi, quel en est l'objectif, ils ne savent plus trop quoi répondre. То есть мы хотим, у нас вроде возникает желание осуществить четвертую истину, но из-за того, что мы не размышляли над первыми тремя, действия и неэффективные, и на самом деле нельзя сказать, что они бессмысленные, мало полезные. Точнее, они приносят пользу меньше, чем могли бы. Et souvent, nous réalisons ce que sont ces 4 nobles vérités, mais comme on veut pratiquer, mais on commence par vouloir pratiquer la 4e noble vérité. Mais comme on n'a pas réfléchi aux 3 premières nobles vérités, à ce moment-là, tout ce que l'on entreprend n'aura pas la même utilité ou le même impact qu'il aurait pu avoir si on avait eu connaissance des 3 premières nobles vérités. Иногда человек говорит, что хочет практиковать для того, чтобы достичь нирваны или достичь освобождения от страданий. Parfois, les personnes disent qu'elles veulent pratiquer pour atteindre le nirvana ou bien pour être libérées de la souffrance. Но он не согласен с тем, что у него есть омрачение, что ум его переполнен разрушающими эмоциями, клешами. И то есть он считает, что это зачастую какая-то чистая мудрость, интуиция в виде каких-то эмоций появляется. И в то же время он не страдает, у него нет проблем. Et donc la personne veut pratiquer, mais elle n'est pas d'accord elle ne reconnaît pas le fait que dans son esprit il y ait des émotions perturbatrices. Elle ne reconnaît pas l'existence des voiles, et puis elle pense que tout est basé sur l'intuition. Elle pense finalement elle n'a pas de problème, elle ne connaît pas la souffrance, elle ne reconnaît pas l'existence de cette souffrance. И опять практика не является эффективной. Проходит какое-то время, у человека или депрессия какая-то случается, и вдруг все превращается в проблемы или еще что-то подобное. Et de nouveau, à ce moment-là, la pratique de cette personne ne sera pas efficace. Et quand ces pratiques ne sont pas suivies d'effet, finalement, on peut soit sombrer dans une espèce de dépression et se retrouver plongé dans plein de problèmes.
То есть путь применяется или практика осуществляется для достижения освобождения или свободы от проблем, от страданий. Для достижения свободы от страданий необходимо устранить причину страданий. А для того, чтобы устранить причину от страданий, нужно ее распознать, и нужно понять, что эти самые страдания, что есть эти страдания. Et donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette pratique? Cette pratique est utile pour que l'on puisse se libérer de nos problèmes. Mais pour se libérer de nos problèmes, il faut être à même il faut se débarrasser de l'origine des problèmes pour s'en débarrasser. Et pour cela, il faut les reconnaître et comprendre en quoi véritablement consiste cette souffrance. Иногда говорят, что я не сижу в тюрьме, меня не бьют, у меня неплохое здоровье, у меня неплохая зарплата, у меня есть где жить, у меня есть машина, и как бы есть что поесть и так далее. То есть у меня нет проблем, у меня нет страданий. Et souvent on se dit, ben voilà, je suis pas en prison, on n'est pas en train de me battre, je suis en bonne santé, j'ai une maison, j'ai une voiture, finalement je mange à ma faim, donc j'ai pas de problème en soi, je ne connais pas de souffrance. Как бы, да, вроде бы это хороший оптимистичный настрой. Alors c'est vrai, là on se retrouve dans un état d'esprit assez optimiste. Но признание того, что проблемы есть, это еще не пессимизм. Mais reconnaître l'existence des problèmes, ce n'est pas être pessimiste. И опять же, это незнание того, что такое страдание, непонимание их характеристики. Et de nouveau, c'est lié au fait que on ne comprend pas ce que sont véritablement la souffrance. On ne connaît pas les caractéristiques de cette souffrance. Характеристика страданий часто нам приводится такого вида, что это все явления сансары, все явления, охваченные сансарой или пронизанные сансарой, которые возникают из их собственной причины, источника страданий, истины источника. Это все явления, охваченные сансарой и возникающие из их собственной причины, тире источника, истины источника. Et en fait, quand on décrit les souffrances, on dit souvent que ce sont tous les problèmes qui sont recouverts, qui sont complètement dans le samsara et qui apparaissent de leur propre cause, qui est l'origine de la vérité. Все ощущения, все неприятные ощущения, возникающие в результате активности разрушительных эмоций, это первый вид страдания, который называется страдание страданий. Donc, toutes les sensations négatives peu agréables, qui apparaissent comme un résultat des éléments perturbateurs, donc ça c'est le premier type de souffrance qu'on appelle communément souffrance de la souffrance. Все приятные ощущения, которые возникают
или от активности разрушительных эмоций, это характеристика страданий переменчивости или изменяющихся страданий. Donc après, toutes les sensations positives qui naissent des actions des éléments perturbateurs sont ce qu'on appelle la souffrance du changement. Все остальное, что относится к сансаре и порождено истиной источника, это характеристика третьего вида страданий, страдания обусловленности. То есть все остальные ощущения сенсорические, как бы связанные с сансарой, связанные с активностью клеш, которые не распознаются ни как приятные, ни как неприятные, это третий вид страданий. Et après, toutes les autres types de souffrances qui seront ni celles qu'on a décrites précédemment, donc la souffrance du changement, l'une étant désagréable et l'autre agréable, eh bien, tous les autres types de souffrances qu'on peut trouver dans le samsara, c'est la souffrance, ce qu'on appelle la souffrance conditionnée. Конечно, такие как бы сухие характеристики на первый взгляд мало понятны и мало дают представление о том, что это имеется в виду. Et c'est vrai que quand on donne juste cette description très technique de ce sont ces trois types de souffrance, il est difficile de vraiment réaliser de quoi on parle. Хотя они в течение долгого времени обтачивались в диспутах для того, чтобы эти характеристики охватывали именно то, о чем в них говорится. И как бы, чтобы охват был стопроцентный. Et c'est vrai que toutes ces définitions, elles ont fait l'objet de joutes verbales sans fin pour véritablement les définir du mieux possible, pour définir leurs caractéristiques et pour les décrire du mieux possible. В упрощенном виде обычно говорится, что все, что нам не нравится, все, что относится к неприятным ощущениям, начиная от даже легкого неудовольствия чем-то, то есть когда мы были в тепле, и вдруг подул какой-то холодный сквозняк, и у нас возник какой-то озноб, нам это неприятно, даже это. Начиная от этого и кончая уже какими-то ужасными мучениями в адах, в мирах голодных духов и так далее. Все это, то, что распознается как неприятное, все это страдание страданий. Первый вид страдания. Et en fait, pour essayer d'être plus simple, tout ce qui nous plaît pas, toutes les sensations désagréables que l'on peut ressentir, tout ce qui peut nous rendre mécontents, que ce soit par exemple le fait d'être dans une pièce qui est bien chauffée, puis tout à coup la porte s'ouvre et il y a un courant d'air qui nous donne froid, ou bien que l'on parle des souffrances auxquelles on peut être confronté dans les enfers, eh bien en fait toutes ces sensations qui nous sont désagréables, c'est le premier type de souffrance. C'est ce qu'on appelle la souffrance de la souffrance. Редко, когда мы испытываем какой-то бескорыстный и безграничный альтруизм,
И редко когда мы испытываем искреннее стремление к освобождению, так как для этого стремления необходимо знать технологию сансары, как бы. Так как вот эти мысли у нас редко когда появляются, скорее даже вряд ли появляются, то, следовательно, наши мысли, не будучи связаны с этими, все-таки являются оскверненными, являются связанными с клешами, разрушительными эмоциями, и, следовательно, продиктованные этими мыслями и клешами действия, даже если это какие-то положительные выглядящие действия, тем не менее, давая как свой результат в виде приятных ощущений, на самом деле дают страдания. И вот эти приятные ощущения, то есть, так как причин создавать настоящее счастье мы не закладываем обычно, можно сказать, что по большей мере, а иногда и почти все, приятные ощущения — это истина, это не, это страдание перемен. Alors, il est rare que l'on soit à même de ressentir un altruisme sans fin, et ou bien que l'on soit véritablement habité par ce désir d'atteindre la libération. Et le plus souvent, ce que on connaît pourquoi est-ce que c'est rare? C'est parce que très souvent, on ignore le fonctionnement du samsara. Et donc, ces pensées, on les ressent rarement. Et finalement, nos pensées, elles sont quand même le plus souvent liées à l'existence. Elles nous apparaissent liées, ou elles sont sous l'influence des kleshas ou bien des éléments perturbateurs. Et donc, sous l'emprise finalement de ces éléments perturbateurs, même si ce sont des actions qui nous paraissent positives, et même si le résultat de ces actions c'est le fait de ressentir des choses agréables, eh bien on pense que ces sensations agréables, on a l'impression que c'est quelque chose de positif, alors que véritablement ce n'est pas une cause de bonheur véritable, parce que c'est sous l'emprise des éléments perturbateurs, et c'est ce qu'on appelle la souffrance du changement. Третье. Все остальное, что относится к сансаре, опять же, как бы, но здесь уже просто само наличие вот этих составляющих нашу личность, 5 агрегатов, 5 скандх, 5 скоплений, которые формируют образ нашей личности, само их наличие уже является третьим видом страдания, всеохватывающим страданием. То, что мы ограничены, то, что мы не имеем возможности пребывания в нирване, можно так сказать, не обладаем всеведением. Нет, ладно, всеведение не у всех. Нет, отсутствие возможности пребывания в полном покое нирваны, это уже всеохватывающее страдание. Et le fait que
le seul fait qu'il y ait l'existence des 5 agrégats qui forment notre personnalité, eh bien, ça équivaut au 3e type de souffrance, c'est-à-dire que nous n'avons pas la possibilité d'être dans ce calme qu'est le nirvana, et finalement, cela fait que nous sommes dans cette souffrance omniprésente que nous connaissons. Так, это осознание важно очень. Итак, эти 4 истины очень важны для освобождения, поскольку Сугата многократно говоря о них и в Махаяне, и в Хинаяне, собрал в них основы знания о погружении в сансару и выходе из нее. Они также являются великим сводом принципов практики. Поэтому учеников надо вести в такой последовательности, как проповедано, как изложены истины. Раз благодаря размышлению над истиной страдания не обретено подлинное отвращение от пристрастия к сансаре, то желание обрести свободу остается лишь на словах. И все, что не делается, становится источником страдания. Donc, on reprend dans le texte. Ainsi, les 4 vérités sont très importantes pour la libération, compte tenu du fait que le Sugata les a souvent présentées dans le Mahayana et l'Hinayana. Il a rassemblé en elles les bases de la connaissance concernant l'entrée dans le samsara et la sortie du samsara. Elles rassemblent également les éléments essentiels de la pratique. C'est pour cela qu'il faut mener les disciples sur la voie dans cet ordre de présentation des vérités, puisqu'en ayant recours à la réflexion sur la vérité de la souffrance, on n'acquiert pas de véritable aversion de l'attachement au samsara. Alors, le souhait d'atteindre la libération s'arrête aux paroles et tout ce que l'on fait devient source de souffrance. То есть до полного осознания 4 истин, все, что не делается, становится источником страдания. Одного из 3 видов страдания. Второй вид страдания нам обычно очень нравится, и мы зачастую к нему и стремимся. Хотим переживать как бы этот второй вид страданий. И для этого совершаем какие-то практики, накапливаем заслуги. То есть мы делаем это для того, чтобы быть счастливыми внутри сансары. А это и есть второй вид страдания. Et c'est vrai que le deuxième type, le deuxième type de souffrance, c'est un type de souffrance qu'on aime beaucoup et que souvent on veut l'atteindre, et pour cela on pratique, on accumule des mérites pour être finalement heureux dans le samsara. Конечно, мы имеем на это право. Bien sûr, имеют на это право. On a le droit, n'importe qui a le droit à ce droit-là. Не говорится, что это хорошо, а это плохо. Просто это называется так, а это называется так. Ici, il n'y a pas de jugement, on ne dit pas que c'est bien ou mal, on dit juste que c'est comme ça ou d'une autre façon. И дальше. Если благодаря размышлению над истиной источника как следует не уяснили, что корни сансары – это карма и омрачение, мы уподобляемся стрелку из лука, не видящему мишени, рушим основы пути и полагаем спасительным путем то, что им не является, от чего безрезультатно изнемогаем. Si par contre, on reprend dans le texte, si par contre, grâce à la réflexion sur l'origine, on ne clarifie pas précisément que les racines du samsara sont le karma et les perturbations, alors nous ressemblerons à un tireur à l'arc qui ne voit pas sa cible, et nous détruirons les bases de la voie et prendrons pour la voie qui nous sauvera quelque chose qui ne le sera pas, ce qui aura pour résultat un épuisement sans aucun résultat. Также, если не распознать страдания и его источник, подлежащий устранению, невозможно ясно представить себе свободу от них, и вся забота о свободе остается мнимой.
De même que si l'on n'arrive pas à différencier la souffrance de ses causes qui peut être anéantie, il est impossible de se représenter clairement la possibilité de s'en libérer, et toute l'attention que l'on accordera à la libération restera vaine. То есть до полного осознания того, что такое эти четыре истины, до полного их понимания, даже, может, вникание в них, наши действия, наши практики на самом деле являются не практиками для достижения пробуждения или хотя бы нирваны, а просто созданием новой и удобной сансары. Mais tant qu'on n'aura pas une compréhension totale, même qu'on ne sera pas imprégné de cette compréhension des quatre nobles vérités, eh bien, toutes nos pratiques, nos actions ne seront pas pour atteindre l'éveil ou le nirvana. En fait, toutes ces actions ne viseront qu'à créer un samsara dans lequel on sera à l'aise, qui sera confortable. Так, и вся забота о свободе остается мнимой. Et en fait, toute l'attention que l'on accordera à la libération restera vaine. Et Так, второй пункт – это созерцание страданий. On passe au deuxième point, qui est intitulé Méditation sur la souffrance. И здесь две части. А – это размышление о общих страданиях сансары, и Б – это размышление о страданиях отдельных уделов, в частностях, так сказать. Et ici, il y a deux parties. Premièrement, réflexion sur les souffrances de l'existence cyclique en général, et B, réflexion sur les souffrances spécifiques. Так, здесь три раздела. Размышления о 8 страданиях, размышления о 6 горестях, и третье – это размышления о 3 аспектах страдания. Dans les réflexions sur les souffrances de l'existence cyclique en général, il y a trois parties. Premièrement, réflexion sur les 8 types de souffrances. Deuxièmement, réflexion sur les 6 types. Et troisièmement, réflexion sur les 3 aspects de la souffrance. Так, первое размышление о 8 страданиях. Donc, le premier, première réflexion sur les 8 types de souffrance. Из послания к другу. Справедливый. Это обращение Нагарджуны к одному из раджей династии Сатаваханов. Отвратись от сансары, источника многих страданий, неисполнения желаний, смерти, болезней, старения и прочих. Созерцайте так, как сказано. Dans la lettre à un ami, il est dit « Monseigneur ». Donc là, c'est un Raja qu'on a appelé Monseigneur qui est juste. Abandonne toute illusion sur l'existence cyclique. Elle est source de tant de souffrance. Ne pas obtenir ce que l'on désire, la mort, la maladie, le vieillissement et les autres. Réfléchissez comme c'est indiqué. Хотя Нагарджуна вроде бы обращается и к этому Сатавахану, но тем не менее вместе с ним он обращается к каждому из нас. Donc ici Nagarjuna il s'adresse à un roi, mais en fait il s'adresse à chacun d'entre nous. Итак, освоение отвращения от сансары – это созерцательное размышление о ней как об источнике многих страданий. Et l'assimilation du dégoût du samsara, en fait, il s'agit de l'inclure dans une réflexion méditative en comprenant qu'il est la source de nombreuses souffrances.
А страдание – это неисполнение желаний и другие из 4 указанных. То есть это неисполнение желаний, смерть, болезнь, старение. Да еще 4, подразумеваемые среди прочих. Всего 8. Les souffrances, ce sont des souhaits non réalisés et les autres des 4 indiqués et encore de 4 sous-entendus comme étant les autres. En tout, il y en a 8. Первые 4 это у нас болезнь, старение и смерть. Неисполнение желаний. А. Смерть, болезнь, старение. А вот в этом стихах. Ah, nous, donc, donc les 4 premières, c'est le fait de ne pas obtenir ce que l'on désire, la mort, la maladie et le vieillissement. Об этих 8 Бхагаван, разъясняя истину страдания, говорит во многих сутрах. Et le Bhagavan a décrit ces 8 souffrances dans de nombreux sutras, en expliquant la vérité de la souffrance. Везде, где только учебный материал средней личности совпадает с материалом, уже изложенным для низшей личности, он пропущен. Берите его оттуда. Что касается новых тем, то тот, кто имеет большие умственные или большие умственные способности, пусть размышляет над ними так, как написано, ничего не пропуская. Ежели умственные способности малы, пропускайте цитаты и размышляйте лишь над сущностью соответствующих тем. Donc, lorsque les enseignements pour les personnalités d'envergure spirituelle intermédiaires sont similaires avec ceux déjà expliqués pour les personnalités d'envergure spirituelle initiale, alors basez-vous sur cela. En ce qui concerne ce qui est nouveau, que ceux qui ont de grandes capacités intellectuelles méditent sur ces thèmes ainsi que c'est décrit, sans rien omettre. Et si les capacités intellectuelles sont plus petites, alors il convient de sauter les citations et de méditer sur l'essence des thèmes correspondants. И в комментарии 8 это неисполнение желаний. Имеется в виду, что когда мы чего-то ищем, к чему-то стремимся, мы это не можем обрести. Дальше это смерть, болезнь, старость. И внутри прочих здесь встреча с нежеланным, тем, что с тем, чего не хотелось бы, с чем не хотелось бы сталкиваться. Разлучение или расставание с желанным, тем, с чем не хотелось бы расставаться. И опять же то, что принимаемые, приходящие наши 5 скандх, ну, собственно, эти приходящие 5 скандх, это и есть 8-й вид страдания.
по комментаторам вот этим. Et donc, dans le commentaire, quand on prend les 8 types de souffrance, sont donnés. Donc, premièrement, c'est les souhaits qui ne sont pas réalisés, c'est le fait de ne pas arriver à obtenir ce que l'on souhaite. C'est la mort, la maladie, le vieillissement. Après, parmi les autres, c'est le fait d'être en contact avec ce que l'on ne souhaite pas. C'est le fait d'être séparé de ce que l'on souhaiterait conserver, et finalement c'est également le fait d'être soumis aux réactions des 5 agrégats. Et c'est ainsi que sont décrits les 8 types de souffrance. Так, А почему получается 7? Нет? Желание, смерть, болезнь, старение, потом то, что встреча с нежелаемым, расставание с желаемым и 5 скандх. Рождение. Et рождение, да, мы забыли. Et le 8e étant la naissance. Да. Гиганачи. Дуга, медуга. Ценри манива. Нёрлин бомбу. Так, по учебному материалу, то есть имеется в виду, что ламбрим это не просто досужее чтиво, так сказать. Он специально разбит на относительно небольшие части, небольшие главы, которые при скрупулезном изучении и при практике или затворе по ламбриму эти части практически заучиваются наизусть, и во время сессии размышления мы или вслух, или про себя проговариваем эти части, обдумывая каждое слово. Et en fait, ici, quand on parle des enseignements, cette partie qu'on vient de voir, il faut avoir l'esprit que le lamrim, c'est pas une lecture simple. Les parties sont assez brèves. Et elles sont et en fait c'est fait quand on fait des retraites de l'amrim, c'est des parties qui doivent être étudiées en détail, elles sont répétées, on apprend finalement pratiquement chacun des mots sur lesquels on va réfléchir, méditer et répéter, et on va finalement les apprendre par cœur. И если на каком-то шаге необходимо размышление, которое уже было описано в предыдущей части, описание пути общего с малой личностью, необходимо повторять эти размышления, так как для последующих мыслей и выводов необходим базис как бы восстановленных или вот этих как бы вспомненных этих мыслей, которые описывались ранее. Et si, par exemple, ce qui est décrit, c'est qu'il est possible qu'à une étape, il soit indispensable de réfléchir à des thèmes que l'on a déjà vus dans la voie commune avec les personnalités d'envergure spirituelle initiale. Et donc, il faut y revenir, il va falloir les répéter parce que ces réflexions sont indispensables pour créer les fondements et avancer sur la voie. Хотя это лишь аналитическое созерцание, избегайте возбужденности и подобного. Под подобным это, видимо, имеется в виду вялость или расплывчивость мысли, не допуская отклонения мысли от созерцаемого предмета к другим предметам, явлениям, будь они благие, неблагие или нейтральные.
Также не допускайте сонливости, вялости и расплывания мысли. Ага, вот это. Пусть созерцание течет непрерывно в русле очень светлого и ясного сознания. Eh bien qu'il s'agisse de méditation analytique, évitez l'excitation, la léthargie, la somnolence et ne laissez pas vos pensées se détourner de l'objet de méditation vers d'autres objets, qu'ils soient agréables, désagréables ou neutres. De même, évitez la somnolence, la léthargie et les pensées flottantes. Que la méditation soit constante dans un esprit lumineux et clair. Ибо сказано в введении в практику: что бы ни делал ты, мантры читал, долгие годы аскезы держался, или если при этом умом отвлекался, все бесполезно. Так мудрый сказал. Et ainsi qu'il est dit dans l'entrée des pratiques du Bodhisattva, le connaisseur de la réalité a déclaré que même longuement pratiqué, récitation et austérité sont vaines si l'esprit est distrait. То есть, если ум отвлекается, плоды всех благих занятий ничтожны. Ce qui signifie que si l'esprit est distrait, les fruits de toutes les grandes pratiques seront insignifiants. И в сутре освоения благоговения к Махаяне сказано: дети благородной семьи, подобным же образом знайте, что всевозможные благоговения перед Великой Колесницей Бодхисаттв и прекрасные дела, порожденные Великой Колесницей, все возникают из правильных размышлений о духе и букве Дharмы, производимых совершенно не отвлекающимся умом. Et dans le Sutra de l'éveil de la foi dans le Mahayana, il est dit « Enfant de bonne lignée, tu dois comprendre de cette énumération que tout ce qui émerge du Mahayana, y compris la foi des Bodhisattvas ou la voie du Mahayana, résulte de la contemplation correcte de l'esprit et de la lettre du Dharma, avec un esprit sans distraction. » А во французском там дух и буква Дхармы как названы? Ну, они в описании описывают дух, так и говорят, дух и буква, а так они пишут смысл учения. Что... Ну да. Да. Вот там смысл, дословно... смысл учения. Смысл и дхарма. Да. Они дают смысл учения. Угу. Там дословно смысл и дхарма, и под смыслом и дхармой, как бы дальше уже Цунгапа объясняет, это смысл и слова. Угу. Так, правильное размышление – это аналитическое исследование. Или это мы все почитали, нет? Совершенно не отвлекающийся ум – это не отклонение мысли от благого предмета. Да. Дух и буква Дхармы – это ее смысл и слова. Правильное размышление – это аналитическое исследование. Mm-hmm. Donc, un esprit sans distraction, ça signifie que l'esprit ne dérive pas des objets vertueux. L'esprit est la lettre du Dharma, le sens et les enseignements, c'est le sens et les enseignements. Et la contemplation correcte fait référence à une investigation analytique.
А здесь указана необходимость тех двух, то есть не отвлечения и анализа, для любого осуществления достоинства, то есть для развития любых положительных качеств. Et ici, il est indiqué que les deux, à savoir la concentration sans distraction et l'analyse, sont indispensables pour l'accomplissement de n'importe laquelle des vertus spirituelles. Итак, обретение любых достоинств трех колесниц требует двух вещей. Первое – устойчивого сосредоточения мысли, не отклоняющейся от благого предмета, подлинной безмятежности или же некоторого ее подобия. А второе – развлечение сущности и явлений через анализ благого предмета, подлинного проникновения или же некоторого его подобия. Et Безмятежности и проникновения имеется в виду шаматха и випашьяна. Donc ici, ainsi, l'acquisition de qualité quelle qu'elle soit, dépendant de l'une des trois voies, dépend de 2 points. Premièrement, une capacité à demeurer concentré sur un objet sans dériver, le véritable calme mental, concentration en un point ou un état qui s'en approche. Et le deuxième, une capacité de distinguer la nature conventionnelle ou ultime des phénomènes au travers de l'analyse sur l'objet vertueux, la véritable vue supérieure ou un état qui s'en approche. Donc ici, le premier, ça correspond au shamatha et le deuxième au vipassana. Как сказано в священной сутре истолкования замысла, это Самдхи Нирмачана сутра имеется в виду. Там, наверное, есть, да? Самдхи Нирмачана. Майтрея, знай, что все мирские и немирские благие качества Шаравак, Бодхисаттв и Татхагат – плоды безмятежности и проникновения, то есть шаматхи и випашьяны. Et c'est ainsi que c'est écrit dans le sutra révélant l'intention ou le Samdhi Nirmochana Sutra qui il est écrit Maitreya, vous devez savoir que toutes les qualités vertueuses, qu'elles soient mondaines ou extramondaines, appartenant au Shravaka, au Bodhisattva ou au Tathagata, sont le résultat de la concentration en un point et de la vue supérieure. Donc, shamatha et vipassana. Так, здесь выражение безмятежности и проникновения подразумевает также и их подлинные подобия, ибо нет определенности, что все достоинства трех колесниц обретаются как плод лишь подлинных безмятежности и проникновения. Ici, les termes calme mental et vue supérieure se réfèrent à des niveaux similaires, car il n'est pas certain que toutes les qualités des trois voies ne s'acquièrent que grâce au recours aux authentiques concentrations en un point et vue supérieure. Хотя в сутре говорится, как будто бы все положительные качества Шравак, Бодхисаттва и Татхагат – плоды шаматхи и випашьяны, но как бы очевидно, что некоторые положительные качества могут возникнуть и до реализации
безмятежности и проникновения, или випашьяны шамадхи. Ok. Следовательно, нужно понимать, что тут подразумевается випашьяна шамадха и их подлинные подобия, как бы, и что-то подобное им. И, иначе даже сами випашьяна и шамадха, они ведь тоже должны как-то развиваться. Donc là, dans ce sutra, il est dit que toutes les qualités vertueuses sont le résultat du shamatra et vipassana. Mais néanmoins, il est vrai que certaines de ces qualités vertueuses peuvent apparaître avant la réalisation de vipassana et du shamatra, et donc c'est pour ça que ça peut être quelque chose de similaire. Et puis d'un autre côté, le shamatha et le vipassana, ils se développent, ils n'existent pas comme ça en soi. Ils doivent se développer. Так. И теперь уже, собственно, размышления о страданиях. Et maintenant, nous passons à la Этих 8 réflexion страданиях. sur les 8 types de souffrance. Размышления о страданиях рождения, первом из 8 видов страдания. Рождение несет с собой 5 видов страданий. Donc maintenant, on passe au point A, réflexion sur la souffrance de la naissance, premier des 8 types de souffrance. La naissance comprend, elle, 5 types de souffrance. Это страдания в процессе рождения, собственно. Б. Страдания из-за скверны, актуализируемые рождением. В. Страдания, обусловленные рождением. Г. Страдания от омрачений, влекомых рождением. И Д. Страдания от того, что против желания жизнь все-таки уходит. Et donc, la naissance comprend 5 types de souffrances qui sont les suivants. Petit a, la souffrance au moment de la naissance. Petit b, la souffrance résultant de prédispositions négatives. Petit c, la souffrance résultant de la naissance. D, la souffrance résultant des voiles perturbateurs attirés par la naissance, et la souffrance résultant du fait que la vie va s'en aller contre notre souhait. Страдания в процессе рождения. 4 типа существ, то есть обитатели адов, преты сплошного мучения, то есть бывают и преты не сплошного мучения, рождающиеся из чрева и рождающиеся из яйца. Все эти 4 типа существ в процессе рождения испытывают множество мучительных ощущений. Donc, la souffrance au moment de la naissance, 4 types d'êtres, les habitants des enfers, les esprits avides qui connaissent des souffrances constantes, parce qu'il y en a qui n'ont pas des souffrances constantes, la naissance depuis la matrice d'une mère, la naissance par un œuf, tous ressentent au moment de la naissance une multitude de douleurs. Так, Б. Страдания из-за скверны, актуализируемые рождением. Поскольку все движущие силы 3 сфер осквернены потенциями омрачений, то есть разрушительных эмоций, клеш, они не могут служить по нашему желанию и не подвластны воле. Когда при рождении существ 3 сфер и их движущие силы актуализируются, они сопрягаются со скверными потенциями омрачений. Одним словом, движущие силы сопрягаются с семенами омрачений, стремящимися к противоядию, проявлению, процветанию и возрастанию, поэтому не поддаются устойчивому служению добродетели, не подвластны воле.
la souffrance résultant de prédispositions négatives. Comme les forces actives des trois sphères sont souillées par le potentiel des éléments perturbateurs, elles ne peuvent se soumettre à nos souhaits ni à notre volonté. Au moment de leur naissance, les êtres des trois sphères, au moment de la naissance des êtres des trois sphères, ces forces-là s'actualisent et sont accompagnées par le potentiel négatif des éléments perturbateurs. En un mot, les forces actives s'allient aux graines des éléments perturbateurs qui veulent se manifester, se développer et s'accroître. Et c'est pour cela qu'ils s'écartent d'une adhésion constante aux actions vertueuses et sont incontrôlables. Ладно. Надеюсь, понятно. В. Страдание, обусловленное рождением. Из-за рождения в любой из трех сфер процветает старость, болезнь, смерть и прочие stradания. Donc, petit c, la souffrance résultant de la naissance. À cause de la naissance dans n'importe lequel des trois domaines du cycle des existences, la vieillesse, la maladie et autres types de souffrances prospèrent. Г. Страдание от омрачений, влекомых рождением. То есть, когда в очередной раз рождаемся в сансаре, рождаются и три яда – страсть, нетерпимость и неведение по отношению к соответствующим объектам. Очень беспокоя, изводя тело и ум, они не дают счастливо жить. Тело и ум всячески мучаются из-за омрачений. Donc, petit d, la souffrance résultant des éléments perturbateurs attirés par la naissance. Lorsque l'on renaît pour la xème fois dans le samsara, les trois poisons, l'ignorance, le désir et l'aversion renaissent aussi vis-à-vis des objets auxquels nous sommes confrontés. Ils ne nous laissent pas vivre heureux tranquillement. Ils nous harcèlent, torturent notre corps et notre esprit. Le corps et l'esprit souffrent à cause des voiles perturbateurs. И Д. Страдание от того, что против желания жизни уходит, то есть неизбежный конец всех родившихся – это смерть, но ее не желают, что тоже влечет лишь страдания. Et petit e, la souffrance résultant du fait que la vie va s'en aller contre notre souhait. La fin inévitable de tout être qui naît est la mort, mais elle est non désirée, ce qui a comme résultat de la souffrance. Таким образом, многократно размышляем о страданиях в процессе рождения, об обретении при рождении скверных потенций, о том, что рождение влечет за собой болезни, старость и так далее, а также омрачение и смерть, тоже заставляющие страдать. Nous méditons à de nombreuses reprises sur ces points. La souffrance ressentie pendant le processus de la naissance, le fait d'acquérir dès la naissance un potentiel souillé, le fait que la naissance entraîne la maladie, la vieillesse, etc., de même que les voiles perturbateurs et la mort qui nous forcent à souffrir. В послании к ученику сказано: «Теснит нетерпимо зловонный навал нечистот, и ты, оставаясь в кромешном давящем мраке, находишься в чреве мучительном, словно ады, и должен сносить своим скрюченным тельцем великие муки». Donc, dans la lettre à un disciple, il est écrit: étant entré dans cette matrice digne des enfers, enfermé dans une odeur insupportable, nauséabonde, confiné dans un espace étroit, d'une obscurité totale, votre corps comprimé doit supporter une grande souffrance. Смысл этих строк раскрывается в сутре вхождения во чрево. Это место заполнено всякими нечистотами и тысячами видов червей. На тибетском слово черви и микроорганизмы, в принципе, одним словом. Имеет два зловонных прохода, много отверстий и пор, как у кости.
Оно содержит грязную смесь выделений мочи, мозга, мозжечка и костного мозга. Ниже желудка, выше тонких кишок, пребывает плод. Передом повернуты в сторону позвоночника, а задом к коже живота. Каждый месяц это место раздувается от месячной крови. Измельченная 2 рядами зубов и поглощенная пища матери, увлажненная снизу слюной, загрязненная нечистотами из ранок рта, сверху пропитанная выделениями мозжечка, пищевые остатки, подобные блевотине, поступая через пуповину, производит развитие овального, сначала это Нур-Нурпо, первые сколько там недель, 3 недели что ли это, продолговатого Мер-Мерпо, следующее удлиненного Нар-Нарпо, затвердевающего Гор-Горпо, полностью оформленного плода с изогнутыми руками и ногами. Его руки и ноги, щеки обернуты плевистым мешочком. Сопли и испражнения плода невыносимо воняют. При движении матери он то поднимается, то опускается в кромешной темноте. Горькие, кислые, едкие, соленые, острые и терпкие вкусовые свойства пищи ощущаются как огненные искры. Словно глист, он питается нечистой жижей, пребывает в горячей массе разлагающихся нечистот. Его жизненная сила зыбка. Внутренний жар тела матери отовсюду щиплет, очень щиплет, нестерпимо щиплет, жжет, очень жжет, нестерпимо жжет, сжигает, очень сжигает, целиком сжигает, принося ему сильную, страшную, жестокую, ужасную, нестерпимую боль. Как только мать шевельнулась, двинулась, задвигалась, так его будто сковывают 5 оковами, руки, ноги, голову, и помещают в огненную яму. Он испытывает сильную, страшную, жестокую, ужасную, нестерпимую, невообразимую боль. Закончена цитата. Donc le sens de ces paroles est exposé dans le sutra de l'entrée dans la matrice. La matrice se situe au-dessus des intestins et en dessous de l'estomac. Elle est remplie de toutes sortes d'impuretés, le foyer de millions de bactéries de toutes sortes. Il y a 2 ouvertures nauséabondes, des trous et des canaux dans les os, et diverses substances répugnantes telles que l'urine, de la matière ressemblant à de la cervelle et de la moelle. Le fœtus fait face à la colonne vertébrale, il est dos à la membrane de l'estomac. Mois après mois, il est nourri par les sécrétions menstruelles. Les divers aliments absorbés par la mère sont mâchés par ses 2 rangées de dents, puis avalés. Ensuite, ils sont humidifiés par les fluides digestifs malodorants venant d'en bas et par la salive venant d'en haut. Le fœtus est nourri par l'ouverture du cordon ombilical avec les reliquats de cette nourriture qui ressemble à du vomi. Au cours des 5 étapes de développement fœtal, la rencontre du sperme et de l'œuf, l'épaississement en une masse tremblotante, le développement en une forme oblongue, son allongement en une forme plus définie et son durcissement en un corps plus solide. Puis, avec le développement des membres, il devient un corps complet. Les bras, les jambes, les joues sont enveloppés dans la poche amniotique où l'odeur est aussi insupportable que celle d'une loque pleine de morve et où le fœtus bouge de haut vers le bas. Les diverses saveurs des aliments avalés par la mère, à savoir l'amer, l'acide, le piquant, le salé, l'épicé et l'astringent, l'atteignent comme autant d'étincelles brûlantes. Tel un ver intestinal, il est nourri par ces fluides répugnants. Il se retrouve dans un marécage suintant de substances impures et en putréfaction. La résistance de sa force de vie est instable. La chaleur interne du corps de la mère le tourmente, le chauffe et le brûle constamment et totalement de sorte qu'il est soumis à une insupportable sensation de souffrance, puissante, intense et violente. Selon les mouvements plus ou moins brusques de la mère, il est ballotté, tête et membres confinés,
de sorte qu'il est soumis à une sensation de souffrance qui est forte, intense, violente, insupportable et difficilement imaginable. C'est comme s'il était jeté dans une fosse emplie de charbon ardent. Fin de la citation. К тому же, когда мать ест слишком много или слишком мало, ест слишком жирную, грубую, холодную, горячую, соленую, кислую, сладкую, слишком горькую, острую или терпкую пищу, когда она совокупляется, бегает, прыгает, засиживается, купается, сидит слишком близко к огню или на корточках, это тоже там говорится, приносит боль пребывающему в чреве. Желудком и кишечником сдавленный пребывает он, словно 5 оковами скованный или насаженный на кол, говорится. De plus, lorsque la mère mange trop ou bien pas assez, si elle mange une nourriture trop grasse, froide, trop chaude, qui est trop salée, qui est trop acide, qui est trop sucrée ou qui est trop amère, qui est trop pimentée ou bien qui est trop acide, lorsque la mère a des relations sexuelles, lorsqu'elle court, lorsqu'elle saute, lorsqu'elle reste assise trop longtemps, lorsqu'elle nage, lorsqu'elle est si elle est assise accroupie trop près du feu, ou bien si si elle est assise trop près du feu, ou bien si elle est assise accroupie, eh bien tout cela, ainsi qu'il est dit, fait mal au fœtus. Eh bien le fœtus est complètement comprimé par l'estomac et les intestins, et il est dans un état comme s'il était enchaîné par qu'il était enchaîné, et si on l'avait mis sur un pieu. Ainsi est-il dit. Так. Во время исхождения из чрева, после рождения, тоже страдание. Из послания к ученику. Как масло из кунжутных зерен выдавливает твердый пресс, так постепенно выжимают тебя наружу. Вот рождение. И если с жизнью не расстался, немедля в этот миг, то уготовано тебе в миру мучения. Когда толкается тело в чреве среди нечистот, и маточной слизью покрыто, смердит и болит, избитая до синяков, тошнота подступает, невыносимо, и память о прошлом тебя оставляет. Et le moment le moment où l'on sort de la matrice et après la naissance, ce sont aussi des moments de souffrance. Et ainsi, ce processus est aussi décrit dans la lettre à un disciple. Il est peu à peu pressé à la manière d'une graine de sésame qu'on écrase pour son huile. Puis il naît, d'une façon ou d'une autre. Toutefois, ceux dont la vie ne se perd pas dans ce processus doivent endurer les assauts de la douleur. Le corps qui était ballotté dans ce lieu répugnant est enduit d'un dépôt visqueux venant de la matrice. Il dégage une odeur insupportable. De telles tortures lui font perdre tout souvenir. Il est comme une plaie enflammée à l'extrême ou comme au bord de la nausée. И память о прошлом тебя оставляет. Тот комментатор объясняет, что есть два понимания этих слов. Mm-hmm. Либо имеется в виду то, как это описывается в Калачакре, что до 7-месячного периода
как таковых мыслей, мыслительных процессов у плода не происходит, а с 7-месячного, как сказать, возраста, получается, и до рождения плод помнит о своей прошлой жизни. А в момент рождения из-за этих шоковых страданий эти воспоминания как бы стираются, забываются. Это один вариант объяснения. Либо имеется в виду, что при рождении, опять же, от этого шока забывается память о том, как плод жил в чреве. Et là, l'expression on a le vers de telles tortures lui font perdre tout souvenir. Donc ici, dans les commentaires, on donne deux explications. Donc il y en a une qui est liée à l'explication du Kala Chakra. Donc on estime que jusqu'à 7 mois, le fœtus, quand il est dans la matrice, il n'a pas de souvenirs, mais entre 7 mois et la naissance, il se souvient de ses vies antérieures. Et en fait, le choc de la naissance lui fait oublier tous ses souvenirs. Et la deuxième explication est que le choc de la naissance fait oublier tout ce qu'on a vécu alors qu'on était dans la matrice. Смысл этих строк раскрывается в вхождении в чрево, в сутре. Затем, когда образовались все главные второстепенные члены младенца, вместе мочи, состревающие, выпадающие гнилью, зловонным, мрачным, страшным на вид загаженным испражнениями и мочой, в проходе материнской раны, постоянно истекающей зловонной грязью, кровью и лимфой, как результат прошлой кармы, возникает нервный ток, ветер. Под его воздействием две махины костей матери наносят ногам младенца, находящимся вверху, его голове, находящейся внизу, и обеим скрюченным ручкам сильные, очень сильные, чрезвычайно сильные толчки. От этого младенец испытывает большую, страшную, жестокую, ужасную, нестерпимую боль. Все члены тела изнывают, как от свежих ран, покрываются синяками, вся кожа горит. Мерзкие выделения утробы покрывают все тельце. Сохнут губы, горло и нутро. Младенец пребывает в страшной тесноте и неудобстве. Силы причин и условий, как результат прошлой кармы, возникший нервный ток посредством костей и мышц матери толкает его наружу. И он с величайшим трудом кое-как рождается. Внешний воздух для новорожденного как прикосновение кислоты к ранам. А если его коснутся руки или одежда, будто рубят мечом. Он испытывает сильную, страшную, жестокую, ужасную, нестерпимую боль. И еще там говорится, что когда новорожденного берут на колени и тому подобное, он испытывает такую же страшную боль, как бык с содранной шкурой, которого поедают паразиты, или как прокаженный, которого бьют кнутом. От жары или холода он тоже испытывает страшную, жестокую, ужасную, нестерпимую боль. Из 8 страданий с особым усердием следует созерцать это первое и последнее. Первое и последнее. Поэтому вновь и вновь анализируйте и созерцайте их при помощи аналитической мудрости, как описано. Donc le sens de ces paroles est décrit dans les vers du sutra de l'entrée dans la matrice. Lorsque ces membres mineurs et majeurs sont pleinement développés, le fœtus qui flotte dans un endroit plein d'urine, nageant au milieu de substances pourries aux odeurs insupportables, d'un noir profond et terrifiant pour qui pourrait le voir, se retourne vers l'orifice enduit d'urine et d'excréments, et constamment dégoulinant de crasse puante, de sang et de pus. En raison de la maturation du karma antérieur, les vents du karma font que ses pieds se tournent vers le haut et sa tête vers le bas.
vers l'ouverture. Avec ses deux bras repliés, il est plus ou moins compressé entre deux systèmes osseux. La puissante, intense, violente et insupportable sensation de douleur ressentie fait que tous les membres du corps dont la douleur s'apparente à celle de blessures toutes fraîches bleuissent. Tous les organes du corps s'échauffent. Les résidus visqueux de la matrice disparaissant, la surface du corps s'assèche ainsi que les lèvres, la gorge et les poumons. Par le pouvoir des causes et des conditions, porté par les vents karmiques de la maturation du karma précédent, le bébé naît, avec plus ou moins de complications, de cette condition de confinement incroyablement terrifiante. Dès sa naissance, au contact de l'air extérieur, le bébé éprouve la sensation d'être une plaie béante sur laquelle on frotterait une substance corrosive. Lorsqu'on le touche avec les mains ou un tissu, il éprouve la sensation d'être coupé avec une épée. Telles sont les sensations de douleur puissantes, intenses et violentes et insupportables endurées par le nouveau-né. Et encore, il y est dit que lorsque l'on prend un nouveau-né sur ses genoux, etc., il ressent une douleur terrifiante, semblable à celle que ressent un bœuf auquel on aurait arraché la peau et qui serait rongé par les parasites, ou bien semblable à celle d'un lépreux que l'on battrait auquel on donnerait des coups de fouet. Il ressent une douleur intolérable, terrible, effroyable lorsqu'il est en contact avec la chaleur ou le froid. Et des 8 souffrances, il faut méditer avec beaucoup d'intensité sur la première et la dernière des souffrances. C'est pour cela que vous devez analyser et méditer en ayant recours à la sagesse analytique telle que c'est décrit. Вот на этом пока, на этой как оптимистичной ноте пока остановимся. Donc, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur cette note optimiste. Часто люди говорят, что буддизм, описывая такую кучу страданий, является пессимистическим учением. On dit parfois que le bouddhisme qui décrit un si grand nombre de souffrances est finalement un enseignement pessimiste. Ну, это то же самое, как злиться на гонца, который принес дурную весть. Ce serait comme se fâcher contre un messager qui nous apporterait une mauvaise nouvelle. Это просто описание действительного положения вещей. От того, что это объяснение есть, эти страдания не появляются новые какие-то. Это просто описание того, что есть на самом деле. Et en fait, ce n'est que la description des choses telles qu'elles existent. Le fait de les décrire ne les fait pas apparaître, elles existent tout simplement. И так как после описания наличия этой проблемы дается объяснение того, как избавиться от этого, то это довольно-таки оптимистичное учение, мне кажется. Et il me semble, puisque après avoir décrit toutes ces souffrances, on donne la possibilité et on explique comment il est possible de s'en débarrasser, il me semble, somme toute, que c'est plutôt optimiste. Вот, на этом остановимся. Спасибо за внимание. Donc, je vous remercie pour votre attention. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.